یہ شاندار گھر آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ رہے گا مس۔ واہ، زبردست! $1 100 زیادہ بہتر ہے۔ شکریہ، یہ گھر آپ کا ہوا۔ میں نے ہمیشہ اس کا خواب دیکھا تھا۔ میں آپ کے $1 کا کیا کروں؟ میں آپ کو یہ گھر دے سکتی ہوں۔ نہیں، باپ رے! یہ آپ کا ہے۔ نئے چیلنج میں ویلکم۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ خیر، مجھے اس سارے کچرے کو ہٹانا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں یہ خوبصورت بن جائے۔ کیلے کا چھلکا، واو، یہ دیکھو۔ اور اب میں اس پر اپنا فیوریٹ لال رنگ کرنا چاہتی ہوں۔ زبردست! میں اپنے نئے گھر کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں ان پینسلز کی مدد سے اس کے لیے شاندار کھڑکیاں بناؤں گی۔ اور میرے پاس اپنے لان کے لیے بھی ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ میں ان کارڈز پر کلر کروں گی اور جب چاہوں ان کے ساتھ کھیل سکتی ہوں۔ وہ دیکھو، مجھے یہ گیم بہت پسند ہے۔ اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اپنے پودے کو پانی دینا ہے۔ اب میرے پاس ایک پیڑ ہے۔ ہاں، میرا گھر بہت اعلیٰ ہے۔ میں اپنا گھر بھی سجاؤں گی۔ مجھے فوراً آپ کی مدد چاہیے۔ ہیلو مس، پنک کیسا رہے گا؟ نہیں، گولڈن زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے گھر کے لیے ہے۔ اسے گولڈن کر دیں پلیز۔ سمجھ گیا مس، میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں برنر کی مدد سے اس گولڈ کو پگھلانا ہوگا۔ اور اب چھت پر پینٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت لگے گا۔ اب اسے ان گولڈ بار سے سجاتے ہیں۔ میں کرتی ہوں۔ واو، زبردست! مجھے یہ سچ میں بہت پسند آیا۔ ہاں، بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ رکو، تمہیں کیا زیادہ پسند ہے؟ گولڈن آف کورس۔ یہ لال والا۔ پیسوں کا پیڑ، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ سمجھ گیا مس، اب سب کچھ آپ کے خوابوں کے مطابق تیار ہوگا۔ پرفیکٹ، بس کافی ہے۔ میں اس سب سے خوش ہوں۔ خیر، ٹھیک ہے مس۔ آخر کار میں اپنے نئے گھر کے مزے لے سکوں گی۔ پر مجھے اپنی جگہ پر تنگ کرنے والے پڑوسی نہیں چاہیے۔ خیر، اب بہتر ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے۔ خیر، ہمیں فوراً سوچنا ہوگا کہ گھر کو اندر سے کیسے سجایا جائے۔ ایک منٹ رکو۔ ریپرز اور آئس کریم، شکریہ۔ دادی، میں بس آپ کا شیشہ لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پلیز پلیز پلیز۔ چلو چلتے ہیں۔ مجھے یہ روڈ سائن ضرور چاہیے اور کچھ کوک کی بوتلیں۔ بڑھیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ میں ان کول چیزوں سے ایک ٹیبل بناؤں گی اور اپنی فیوریٹ رینبو ساک سے ایک تکیا۔ خوشبو اچھی ہے۔
और अब 3, 2, 1 और जादू होगा। वाला, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो देखो, अब हमारे पास एक शेल्फ है। ओह, मेरा पौधा, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या? मेरी दीवारों पर ये किसने किया? पर मुझे पता है इसे ठीक कैसे करना है। तभी तो मैं अपने साथ स्टिकर्स रखती हूँ। मैं इनसे एक दिल बनाऊंगी। क्या ये बहुत क्यूट नहीं है? Yes! और दूसरी दीवार पर शीशे के लिए जगह है। वाओ! अच्छा हुआ मेरे पास एक मार्कर पेन है। और अब मुझे अपने लिए कुछ शेल्स ड्रॉ करनी है। ये ऐसी हैं जिन्हें आप खोलकर अंदर चीजें रख सकते हैं। और मेरा टेडी बेयर। परफेक्ट! मुझे अपना घर बहुत पसंद है। ओ रुको, अब मैं ठीक हूँ। और ये रहा एक ताज ताकि मैं एक प्रिंसेस जैसा फील कर सकूं। हेलो योर मैजेस्टी। ओह, हे, वो क्या है? ओह ब्रिटनी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं अमीर बनने वाली हूँ और एक प्रिंसेस बनूंगी। खैर, मेरे घर को भी आराम पसंद है, तो सबसे पहले मैं आराम करने के लिए एक नरम रग बिछाऊंगी और खिड़कियों को गोल्डन पर्दन से सजाऊंगी। बढ़िया। मेरा फेवरेट लव्स, अमीर, मुझे ये पसंद है। खैर, अब अपनी वार्डरोब सेट करने का वक्त आ गया है। हाँ, मुझे अपने कपड़ों के लिए सच में बहुत जगह चाहिए। उन जूतों को देखो और ऑफ कोर्स मेरा ताज। ओह, मेरी फोटो देखो, ये मेरी फेवरेट्स में से एक है। और ये मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। मेरा सारा मेकअप यहाँ है। चलो थोड़ा टच अप कर लेते हैं। जबरदस्त! मुझे एक सेल्फी लेकर जेन को भेजनी चाहिए। रुको, ये हुई ना बात। ओह, ये क्या है? ब्रिटनी ने घर सजा लिया है। अच्छा। जेन वहाँ क्या कर रही है? वो चाय पी रही है। क्या इसे मजा कहते हैं? पार्टी करना ज्यादा कूल है। हेलो मिस, मुझे आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज करके खुशी होगी। आपको ये गोल्डन स्फीयर्स और डिस्को बॉल कैसे लगे? फिक्र मत करें, मैंने आपके म्यूजिक के लिए एक प्रोफेशनल डीजे हायर किया है। ओह, बुरा नहीं है। थैंक्स, मुझे पसंद आया। बिल्कुल, ये बेहतर है। खैर, ठीक है। हेलो दोस्त, मेरी पार्टी में आओ। वाओ! ओह, कितना शोर है। हेलो सिक्योरिटी, पड़ोसी का म्यूजिक बहुत तेज है। जल्दी आइए प्लीज। ये देखिए, क्या ये लीगल है? बस एक मिनट, हम इसे ठीक करते हैं। ये कैसा शोर है? ओह, हेलो। कोई लाउड म्यूजिक नहीं? शांत हो जाओ। पैसों के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? थैंक्स। हर कोई डांस कर रहा है। ओह, रुको, ये तो गलत बात है। मुझे इनवाइट नहीं किया गया। ओह, ये क्या है? आग! अपनी जान बचाओ। नहीं, फिक्र मत करो, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। ओह, थैंक यू जेन। मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो दोस्त बन जाते हैं। हरे, थैंक यू। कोई बात नहीं।